Hello guys, welcome to my vlog. Simone among ganap today na birthday mi guys. Kang Kia, shout out sa you, happy birthday. Shout out ante. O kani akong papa, medyo nahubog na jud ni siya ba. Kaya with makanta siya with action naman. Mura musali og tawag ng tanghalan sa showtime char. Oh, piyong-piyong unya pa taga-anti kag reward ana imong pagkantaron og pilay score nimo ana. Simple ra mo kinabuhi guys, magtapok-tapok mi, grabe na mi ka-enjoy, diba? Kanang sa kilid guys mo na akong anak, o diba, gwapa kaayo char.